kemarin tuh si Fred Burger menurut gua kayak mungkin kalau di kita kayak sausnya kurang gitu ya. Kurang masuk. Bener. Kurang ada rasanya gitu. Ini kayak samping apa? Kurang Kayak masak. daging banget gitu jadinya. Iya. Jadi bau daging aja. Memang dagingnya enak sih. Dagingnya enak. Mungkin itu yang bikin dia famous. Dagingnya bener. Kayak barbecue apa mayonya gitu ya kayak Biasa aja. ya kurang gitu. Ya, Kurang bersaus. mulut Indo ya lawless sih. Iya. Apa? Itu dia. Kalau mulut Indo ya lawless. Sama Tribun juga enak kok. Senopati. Cuma tinggal satu, dulu ada beberapa titik. Sekarang tinggal satu. Woi. Ah, di menteng. Tapi ya, burger Indo gue belum enak banget sih. Mungkin Tribun. Daffodils kalau nggak salah ya. Daffodils. Ya sayang, yang kuning daffodils bukan? Bukan. Bukan ya? Daffodil gede ini. Gereja. Camper. Roti Jo? Enggak. Oh, beli wrap ya? Iya. Gue sukanya ini Chinese lemon, tapi karakter enak. Gue sukanya ini Chinese lemon, cheesecake. Tapi ini yang karakter enak juga. Oke, kita cari ya. Garlic bread. Auraki ya dijual di sini. Oh iya. Salmonnya dijual di sini, coy. Iya. Tuh, Iya. Si Timo belum ambil telur ya tadi ya? Belum. enggak dia lagi nyari toilet chemical. Toilet. Chemical. Puluh, 9, 8. You're so nice. You're so nice. Oh, kurang tengah gua. Nggak apa-apa lah. Dipotong aja nanti. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aktif ini. Nanti Febri bisa aja. Tadi udah ada pelangnya tuh, mirror legs. Udah ada. Tambah ya. Titik hitam. Apa jenengnya? Kok gitu ya? Ujungnya ada itu ini sulur. Sulur. Telur.
Cheers for On the awesome trip. Awesome trip. Awesome New Zealand. Cheers. Yay. Mantap. Hot damn. Lah. Digini-giniin dulu dong, digini. Oh, latihan buat besok ya. Wih, kumur-kumur. Kumur-kumur lu emang musik kayak gini. Habis itu kok gitu ya. Our plan today here is we're going to head across to the south side of Clifford Sound and make our way out to Tasman. Turn around and come back down by the northern shore and we'll be looking at some of the sites. Have a look at Sunbathing tuh. Lucu banget sih. Dia begitu aja, sayang. Berhenti dia. Oh my God. Dingin banget. Ini basah banget. Ini basah banget. Oh, I'm 10 years younger already. places in the world where you can get that combination of four things all in one spot. And the other place is in Patagonia, Chile, South America. Abis ini anaknya makan Indomie deh beneran nih. Ada matahari menyembul. Ini perfect banget jadinya. Kemarin mah butak.
gitu gitu. Atau digotong. Si Timot gotong tangan lo. Ngejemurin lo badan lo kayak babi guling gitu. Baik banget loh. Mobil belakang tuh kan yang lagi ngantri. Oh, ini ada kendalanya. Gila, berapa ribu domba ini ke Diva. Dia lagi mengembalakan ke domba banget sabar. Gimana? Agak Timo. Cuan banget nih coy. Videonya udah lebih dari 1 menit. Ya, sampai capek saya. Menit dan masih 2 minutes and counting. Kita kayaknya mahalanya deh yang
Domba. Iya, dia juga nggak bisa nyalip. Dia juga pelan gara-gara ada bis ya. Ya depan sini aja. Oh my god. Actually mindahin Gimana ya, sayang? rumah. New Zealand begitu. Yes, New Zealand begitu. Pindahan rumah, literally. buat yang All I can do is bless your